Patay ang usa ka lalaking construction worker human na hugmakan og yuta sa ginahimong drainage canal sa Maasim, Sarangani. Nakaalerto si Efren Mamak. Noon? Nahagbang siya? Gitabangan og pasaka sa mga kaubanang construction worker kining usa ka lalaki nga nawaddan og panimuot gikan sa gina-construct nga drainage canal sa Barangay Colon, Maasim, Sarangani pasado alauna Lunes sa hapon. Sikat! Gilayon kining ipasakay sa usa ka tricycle aron madala sa ospital. Apan naibaw-an nga gideklara na kining dead on arrival. Ang biktima, hamtong ang pangidaron og residente sa Barangay Amsipit. Matod sa nakakita nga usa ka opisyal sa laing barangay. Ang maong biktima, nahugmakan sa mga mihumok nga yuta gumikan sa tubig nga nagaagi sa kilid sa gina-construct nga kanal. Dihang nahugmakan, naumod sab kini sa bag-ong buhos nga semento. Nahugmakan siya sa mga bato, mga graba, nasa kilid sa ilahang gina-construct. Muto nga naumod na largo siya atong semento nga buhos. Muto yung doctor nga nakulap siya, na lumos siya dito, nadugay pa siya nga wala na kuan na yun na kuha kay lalo man. Ginaimbestigahan pa sa Maasim Police Station ang insidente. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima, lakip ang LGU sa Maasim. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.